أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في مجلسنا العاشر. Masla aka panalamat sa kanu Allah Ta'ala kanu mangalimunin labi-labi din sutaufiqin manamsal kita nu sa kanu niya agay sa kanu kabananalusan nu niya ama pia aga bekanta nu. Niya tanu din sa kanu ikasapulu a majelis tanu nalimban tanu sa kanu ni pusanto kaya tanu labi ta ikasapulu ugin nantubay ikasiyaw. Bali sa guna na ikasapulu din a majelis sa kanu kapansyarh nu doktor tanu sa kanu kitab a majalisu syahri Ramadan. Sabab santo na bago tanu kanin matawag na embaragunan tanu muna i hadith anya amalabit tanu sa kanu niya gay. So hadith ana panuddol ni Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت أي عبد الله بن عمر إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما. Sutua hadith ana labitanu ana panuddol ni Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma na maanantanu sa bil ikhtisar ya kadalu ni Abdullah ibn Amr na napanuddol sa kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itigin nalabit sa kanu Nabi imidsapa si Abdullah ibn Amr. Saya bantu sapa ni Abdullah ibn Amr ibn al-As na midsapa sa kanin sa puasanin su tilanduan no mamag andu qiyamul layl sekanin sa kanu tilanduan umagabi sa taman a bibiyag pan sekanin midsapa sekanin sa meto ba a sapa nagunain to ba makoma sa kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinengerin sa kani Abdullah ibn Amr ini janin benal anad daun kento ba midsapa ka sa meto ba tigin uy midsapa ko into sabab sa si Abdullah ibn Amr na makasag ilawasin ang manguda atidu aman mabagal ikapanamarin sa simba sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Tambuan to nakadsapanin sa kanu ginawanin i puasanin su mamag ando qiyamul layl sa kanin siya sa kanu magabi sa tama na bibiyag pan sa kanya. Ay mana umanggay na puasa rin sa kanin. Ando umanggay na qiyamul layl. May to ba sapanin sa kanu ginawanin. Sabab sa kanu panamalin sa kanu mapya andu ilainin sa kanu ginawanin amagaganin into ba agabakan. Naguna makasampay into ba sa kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asapanin na tinenged no Nabi. Gunama tenged kay inidsanin napidalo ni Abdullah ibn Amr way tigin nakasapa ko into ba. Nayapi dalo no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din ka magaga. Fa innaka la tastati'u dhalik. Din ka magaga into ba. Sa ngini buntala dinin kagaga, ya buntala dinin kagagalon, uy,
santuba mga timpo na magaganin. Kagina mabagal makasagilawas. Uged na siya sa mga ulyanan at timpo na dinin magaga i-istimrari ninto ba agabakan. Saan nanto na mo manakagkatuwa nagkalubay dan skanin. Mito bento. Bali, ya ini pamando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanin, fasum wa aftir. Puasa ka sa kanupad kanu mga gay, ando da ka mo puasa sa kanu mga pad kanu mga gay. Ya ini tiba mando na dekan na langon ang umangger nanto pa kumasay ka sa timpo na uyag-uyag ka na puasanan ka. Wanam wakum ando tuog ka bun sa kanupad sa kanu mga magabi, ando kaya mulail ka bun sa kanupad sa kanu magabi. Bali, pinamando pa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kain sa tigin wasum minasyahri thalathata ayyam. Puasa ka tigin sa kanuman ulan sa apya talugay bu. Na puasa ka sa every month sa talo ka puasa bu. Kaginandukan fa innal hasanata bi asyri amsalha uman sa kamapya na 10 takep ipahalanin balasin wa dzalika mithlu siyamid dahr. Na yainin to ba equivalent namanan ka muntigin nakwa ipahala no kinapuasa sa ad-dahr. Yamana na dahr na tilanduan a umulang ka. Api puasan ka bu na umeng ka iniminten ka italugay yan to sa kanuuman ulan-ulan apya kana ulan-ulan na Ramadan bu ka ulan-ulan no Shaaban udi na Syawal ando pud pan sa kanu mga ulan-ulan na mininten ka ipapuasa ka sa telo mga gay sa kanu namba ulan-ulan magizani siya sa kanu yomul khamis udi na yomul ithnin udi na ayamul bid udi na daden matanto ang mga gay kamagizani siya sa punang kanu mga gay nunya ulan-ulan udi na kalukan kanu mga gay nunya ulan-ulan udi na su moliden sa langon ang mga gay sa kanu nya ulan-ulan na maminten kay taluban to na manan kabun pipuasan ad-dahr. Bali guna malabit no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam into ba sa kani Abdullah ibn Amr na tigin lautiqu afdala min dhalik. Ya Rasulullah tigin magakakupan imas kuana pansamba kung baga uman-umanan pan. Siya sa kanina mau mapagkaged mamuged sa kanin into. Sabab sa gadamin sa kanu kabanamalin sa kanu mapya. Naya ini pamando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanin fasum yauman wa aftir yaumain. Ya kamaking gula kagina mumu sa katigo Nabi na makin puasa ka sa sagay ulyanan santo na duagay na daka puasa. May mana puasas kain sa niya bagay na mapasa rin to ba na duagay manom na dinin puasan na mahumig kapag lawa. Bali, ya ini sawal ni Abdullah ibn Amr sa kanin tigin lautiku afdala min dhalik. Makakakupon tigin ni mas madaki pansamba. Kung baga umanam pan. Na ya las ini pamando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanin na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sum yauman wa aftir yauman. Puasa ka sa sagay ando buka ka manam kanu sagay. Yay mana alternate. Niyagay na puasa ka na maga di ka puasa tamundo kagayon to na puasa ka alternate. Ameto ba tigo Nabi siyamu akhi Daud alaihi salam. Meto ba ibuntal na kapapuasa no Nabi Allah Daud alaihi salam atubay afdal siyam. Tigo mga ulama alal itlaq tubay pinaka mapya apuasa sa kanung gebek kapapuasa alal itlaq sa kanunten itaw makagagalon. Guna sunto ba anakinag ni Abdullah ibn Amr na siya sa kanina makaganin po ni sobrasan to ba. Taman sa tigin, makakakuponin to ba? Ini lautiku afdala min dhalik. Makakakupon tigin ni mas marakisan to ba tigi Abdullah ibn Amr. Na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la afdala min dhalik. Dadan makalawan sa kanun to ba. Tudang bay pinakamapya. Puasan kay alternate. Puasa ka sa niya gay, namaganto na di ka manong puasa. Taman sa siya sa isa riwaya, nalabitan wan to, tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sawma fawqa sawmi akhi Dawud alaihi salam syatrid dahr fasum yauman wa aftir yauman. Dadan tigo Nabi makalawan pan sa kanu puasa nu lusodin sa tiyan Nabi Allah Daud alaihi salam yanin pempuasan na syatrid dahr tengah sa kanu tilanduan na umul. Sayanin ukit na pempuasa sa guna muka namag. Yan mana na alternate su kapupuasanin. Khulasa na sunya hadis nagapamando tanunin sa pagampaganayan na yadang pinakamapya akapupuasa upama siya sa ginawa ta nagadam-gadam ta imagagata marakla ukit uri na marakla pupuasa na
saum yom andu al-fitr yom. Yang mana kapupuasa sagay andu kapumbuka sa kanu sagay. Alternate kapupuasa ame to basu puasa nu Daud alaihi salam andu bamanduan tanu nunya hadith sadita nu enggebeken itsapa tanu so unggagaisa adnan tu nakapasangan tanu siya sa kanu ulianan katambu na labit isi Abdullah ibnu Amr siya sa kanu tilanduan na umuli na mau nakajandit sekanin kagina di dan guna sumikatuar sekanina mikaluber dini dan gagagai alternate antua kapupuasa. Tembuan tu yama piasa kanu tau na ngebekenin apia simpli bu agebekan asal na bil muadzaba wal mudawamah istimrar suka penggebek apia yaning keadaan itu asimba na memu siya sa kanu ginawata na ya importanti na istidi di magatas su kapenggebek tanulun adidibu adan guna anak nakwatan sa kanunya hadith siya tanu dan tamanan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.